Okay, the alternative mechanisms of carbon fixation, C4, and cresylation acid metabolism or CAM pathways. Yeah. So before this we discuss about the carbon fixation in apa nama tumbuhan dia? C3 plant. Ya. Kenapa kita panggil dia C3? Because of the first product. Ya. The first product that will form during the carbon fixation adalah 3 carbon compound. Kan? Itu C3. So yang ini pula adalah alternative mechanisms of carbon fixation in C4 and CAM plants. Yeah. Before we discuss more about the C4 and CAM plant, okay, we will discuss about the photorespiration. And then after that, we will compare the carbon fixation in C4 and CAM plants. Okay. So ada photorespiration dulu lah sebelum kita bincang apa itu C4 dengan CAM. Okay, C3 plants and photorespirations. One of the major problems faced by C3 plants adalah kita panggil sebagai hot and dry climate is dehydration. Yeah. So hot and dry climates will cause dehydration in C3 plants. So to prevent excessive dehydration, tumbuhan ini akan close the stomata. Stomata akan tertutup. Okay. So bila stomata tutup, apa akan jadi? Air akan hilang atau tidak? Okay. Air tidak akan, prevent water loss, air tidak akan hilang, but the problem is carbon dioxide tidak boleh masuk. So carbon dioxide akan jadi, carbon dioxide concentrations will become decrease. Okay. So what is the problem? Kalau carbon dioxide berkurang, bolehkah berlaku photosynthesis lagi? Can or not? Tidak akan. Sebab untuk berlaku Kelvin cycle, perlukan paling kurang adalah 3 carbon dioxide lah untuk berlaku ataupun to enter the Kelvin cycle. So if the concentration of carbon dioxide decrease, there will be no photosynthesis. Instead, yeah, what happen is concentration of oxygens rises. Yeah, oxygens akan meningkat. Kenapa meningkat? Okay, because of the photolysis. Okay, photolysis still occur. That's why concentration of oxygens will increase. Stomata close, carbon dioxide decrease. Okay. Okay, ini just introductions of the structure of C3 plant. Ya. Bagian atas ni upper epidermis, kemudian palisade mesophyll cell, kemudian di sini kita ada vascular bundle. Okay. Vein tu maksudnya vascular bundle Ada bundle shade cell and then spongy mesophyll cell. Kemudian di bawah daun kita ada stomata. Okay. So ini adalah C3 plants. The bundle shade cells does not contain chloroplast. Yang ini tiada chloroplast di sini ya. Bundle shade tiada chloroplast. Yang lain-lain adalah sini ada chloroplast ya. Okay. Cuma bundle shade dia tidak ada. Okay, ini just introductions to the structure of C3 plant. Nanti kita akan bandingkan dia dengan C4 ya. Untuk C4 plant, dia punya bundle shade dia ada. Ini ada chloroplast lah untuk C4. Kalau C3, tiada chloroplast. Okay. Nanti kita akan tengok apa kepentingan. What is the significance of having chloroplast at the bundle shade cells? Okay, photorespiration is the metabolic pathway, consume oxygens and ATP, releases carbon dioxide and decreases photosynthetic output. Yeah, it's like the respiration in cell. Yeah, the respiration in ataupun the cellular respiration in cell, dia akan consume ataupun use oxygens and release
release carbon dioxide. Okay. It's similar concept in photosynthesis or in photorespiration. During photorespirations, yeah, oxygens will be used, ataupun oxygens will be incorporated with the substrate and then will undergo process that eventually will release carbon dioxide. Okay. Tapi dia cakap di sini decrease the photosynthetic output, ya. The photorespirations decrease the photosynthetic output. Kenapa dia decrease the photosynthetic output? Sebab kenapa? Sebab stomata close, okay, carbon dioxide akan jadi kurang. So photosynthesis akan jadi kurang lah, ya. Tetapi photorespiration berlaku. Photorespiration generally occurs on hot, dry and bright days. Okay, bila cuaca panas, terik dan terang. Okay. Hot, dry and bright days. Panas, kering dan terang. The stomata akan close or partially close. So, the oxygens and carbon dioxide ratio in the leaf increase, ya. Oxygen akan increase, carbon dioxide akan decrease. So this will favor the binding of oxygens rather than carbon dioxide by Ruby score, ya. So another problem di sini adalah, okay, Ruby score dia lebih favor kepada ataupun high affinity to oxygens compared to the carbon dioxide. Remember, di mana kita boleh jumpa ni Ruby score? Where we can find this Ruby score? Di dalam Kelvin cycle, kan? Okay, di dalam Kelvin cycle. Kalau carbon dioxide tinggi, okay, Ruby score akan fix. Tapi kalau carbon dioxide rendah, dia akan lebih, okay, oxygens will be fixed by Ruby score. Okay. So, apa akan jadi? Kita akan tengoklah seterusnya. Ruby score has high affinity towards oxygen. Okay, perkataan has high affinity di sini. Kamu faham ke ni? Okay, kalau ada carbon dioxide dan ada oksigen, okay, Ruby score akan favor ataupun bind dengan oksigen. Yeah. Ruby score will bind with the oxygen. Ini kalau berlaku situasi carbon dioxide rendah, ya, oksigen tinggi. So Ruby score akan bind kepada oksigen. Alright. Oxygens acts as a competitive inhibitor. Okay, sekarang ni kenapa, okay, the question is why photorespiration reduce photosynthetic output, ya. Kenapa ataupun bagaimana how the photorespiration reduce the photosynthetic output. Okay. When Ruby score incorporate oxygens to ribulose bisphosphate, it will immediately form a molecule of 3-phosphoglycerate and 2-phosphoglycolate and 3-phosphoglycerate instead of 2 molecules of 3-phosphoglycerate. Kamu fahamkah atau bingung dia punya ayat? Bingung, sir. Okay. Tadi kan, kalau RUBP, okay, tambah dengan carbon dioxide, dia akan jadi 6 intermediate molecule, kan? 6 carbon intermediate molecule, betul? Kan? Dan ini dia akan pecah membentuk, it will split into half to form, okay, 3 phosphoglycerate, kan? 3 carbon compound, kan? Masih ingat Kelvin cycle mula-mula tu? Ini catalyzed by Ruby score. Ini yang normal situation.
Yang kedua, situasi yang kedua adalah RUBP bind with oxygen. So dia akan membentuk berapa carbon compound? 5 carbon compound that will split into satu 3 carbon compound, 3 phosphoglycerate, dan satu lagi adalah 2 carbon compound, ini adalah 2 phosphoglycolate. Ini yang Kelvin cycle lah. Ini yang proses pertama ni Kelvin cycle yang normal. Ya, proses kedua adalah the process in the Kelvin cycle when oxygen is in high concentration. Dapat? Sini ya. Yang diperlukan dalam Kelvin cycle inilah 3 carbon compound, 3 phosphoglycerate. Tapi kalau berlaku photorespiration, dia menghasilkan cuma satu 3 phosphoglycerate dan satu lagi 2 carbon compound, nama dia adalah 2 phosphoglycolate. Yang ini adalah 2 phosphoglycolate. Nampakkah? Boleh nampak? Okey. Apa problem dengan 2 phosphoglycolate? Ya. The 2 phosphoglycolate will not proceed the Kelvin cycle. Yang akan proceed Kelvin cycle ni adalah inilah 3 phosphoglycerate yang akan proceed the Kelvin cycle, ya. Yang dua carbon compound ni 2 phosphoglycolate tidak akan proceed the Kelvin cycle. So apa dia akan buat? Dia akan keluar daripada leave the chloroplast, ya. Dan dia pergi kepada will enter the metabolic pathway in peroxisome and mitochondria. So, ini dianggap sebagai wasteful. Okay. Peroxisome and mitochondria within the plant cells rearrange and split this compound, releasing carbon dioxide and water. Ya. Okay. Tapi tujuan dia untuk masuk ke dalam peroxisome dan mitochondria adalah nanti menghasilkan carbon dioxide. Ya, menghasilkan carbon dioxide. Nanti carbon dioxide ni akan masuk ke dalam Kelvin cycle. Cuma dia sudah wasteful. Apa tu wasteful? Membazir sudah. Ya. Okey. Ini dia punya gambar aja dia lah. Ya, kita tengok ya. Ini adalah chloroplast. Ya. Dalam situasi in normal situation, ya. Kelvin cycle berlaku, ya. In normal situations, Kelvin cycle occur. But, when the carbon dioxide ni paling kurang 3 lah. But, when the carbon dioxide decrease, tapi ada oxygen yang tinggi, RUBP will bind, RUBP ataupun Rubisco will catalyze the binding of RUBP with oxygen, ya, to form 3 phosphoglycerate and ini 2 phosphoglycolate. Ya. Yang ini PGA ini adalah 3 phosphoglycerate. Okay, yang ini akan masuk ke dalam Kelvin cycle. Tapi yang 2 phosphoglycolate ni tidak akan masuk ke dalam Kelvin cycle. So apa dia buat? Dia akan keluar daripada mitochondria, keluar daripada chloroplast, ya, in the form of glycolate, and then masuk ke dalam peroxisome, ya, maksudnya dia keluar daripada chloroplast, kemudian masuk ke dalam mitochondria. Di dalam mitochondria dia akan undergo proses rearrangements and decarboxylation to produce carbon dioxide, ya. Kemudian plus serine. Serine will form glycerate. Glycerate will form 3 phosphoglycerate. 3 phosphoglycerate. Okay. Nampakkah? Nampak? So ini yang kita panggil sebagai, ini yang kita anggap sebagai wasteful, ya. Kenapa wasteful? Ataupun kenapa dia reduce dia photosynthetic, ya?
reduce photosynthetic output. Ya. Sebab dia melalui proses yang panjang, ya, yang banyak, di mana proses di sini ni sudah sebenarnya menggunakan banyak ATP, ya. Walaupun dia tetap menghasilkan, even though the process will produce, eventually will produce 3-phosphoglycerate, but the process, the long process already consume large amount of energy. Okay, boleh faham? Boleh ke? Boleh, Boleh, Sir. gitu. Okay, 2-phosphoglycolate keluar daripada mitokondria, masuk ke dalam peroksisom dan masuk ke dalam mitokondrian. Barulah balik kepada peroksisom dan masuk balik ke dalam chloroplast. So, proses yang panjang. So, it wasteful and reduce the photosynthetic output. Itu ya. Okay, ini lagi dia punya situasi dia. Photorespiration is wasteful because no production of organic molecule. Okay, tidak ada karbohidrat dihasilkan semasa photorespiration. Photorespiration use ATP with no ATP is generated. Instead of produce, dia akan uses atau consume ATP. Okay, photorespiration reduce the efficiency of photosynthesis. Ya, kenapa? Sebab Rubisco favor oxygens. Ya, Rubisco favor oxygen ataupun Rubisco has high affinity to oxygen. Photorespiration decrease photosynthetic output by siphoning organic material from the Calvin cycle and releasing carbon dioxide that would otherwise be fixed. Ya, apa maksudnya ni? Decrease the photosynthetic output sebab dia akan siphoning atau apa maksudnya siphoning? Siphon, menyedut ataupun menarik keluar ya. Organic material. Apa yang dikeluarkan daripada Calvin cycle? Apa yang keluar daripada Calvin cycle ataupun daripada chloroplast? 2-phospho. Okay, 2-phosphoglycolate. Ya, ini yang keluar tadilah, ini yang dianggap sebagai membazir ya. This carbon dioxide eventually be fixed if it's still in the leaf of once once the carbon dioxide concentrations builds up to a high enough level ya. Carbon dioxide daripada from the photorespiration tu pun terkumpul. Kalau sudah sampai 3 carbon dioxide, okay, ataupun carbon dioxide tu lebih tinggi daripada oksigen, barulah digunakan ke dalam Calvin cycle. Okay. Gitulah dia. Begitulah photorespiration tersebut. Okay. Example of C3 plants, okay, wheat, soybean, potato plants, rice. Ya, ini adalah contoh C3 plants. Okay. Okay, berdasarkan maklumat ni, apa yang kita boleh, what we can expect from the, okay, untuk untuk tumbuhan seperti ini. Kalau panas, adakah dia punya produk dia ataupun adakah fotosintesis output dia lebih tinggi?